Hi guys, Inday Vlogs ni yung kanta ko karong adlaw. Kinabuhi pa niining kalibutan na kalaay kabalaka masugatan ta usahay manghupaw ta tungod sa pagduha-duha ang nahikalimot nga anaa siya samtang may kinabuhi pa may esperansa tungod kay buhi siya may esperansa pagday kung pagsimba pagdayon unta si Jesus ang atong esperansa esperansa pulong makalipay esperansa hinungdan sa pagdayeg dili ka magmahay basta may esperansa samtang may kinabuhi pa may esperansa tungod kay buhi siya may esperansa pagday kung pagsimba padayon unta si Jesus ang atong esperansa bisan asa kita ining kalibutan na kalaay kabalaka bation ta usahay manghupaw ta tungod sa pagduha-duha ug mahikalimot nga anaa siya samtang may kinabuhi pa may esperansa tungod kay buhi siya may esperansa pagday kung pagsimba padayon unta si Jesus ang atong esperansa si Jesus daygon ta si Jesus daygon ta si Jesus ang atong esperansa.